آج کل وہ بھی کافی ایکٹیو ہے، خاص طور پہ جوڑنے کا کام جو ہے وہ ان کے ذمہ شفاعت بھائی جو جب سے ریٹائرڈ امپلائیز یونٹی بنی ہے تو اس وقت سے جو ہے وہ سرگرم ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وحید صاحب ریٹائرڈ امپلائیز یونٹی کے کنوینر ہیں۔ ویسے سبھی لوگ معززین ہیں، سبھی عمر کے اس حصے میں کہ جب سب اپنی اپنے فیملیز میں اپنے حلقہ احباب میں ایک طریقے سے جو ہے وہ اب ان سے زیادہ جو ہے نا کوئی بھی بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ میں علم اور شعور کے بنیاد پہ کہتے ہیں، عمر کی بنیاد پہ نہیں کہتے۔ بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو تجاویز آئی ہیں اور جو ایشوز خاص طور پہ جو شکیل بھائی نے رکھے ہیں، یہ اگر آپ نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ہم نے منسٹر کے نام ایک لیٹر لکھا تھا، وہ لیٹر گروپس میں شیئر بھی ہوا تھا، تو اس لیٹر میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ تحریر کر دی گئی۔ کوشش کی گئی تھی کہ وہ تمام جو ہمارے مطالبات بنتے ہیں یا جو چیزیں جن کو ہم کلیم کر رہے ہیں وہ اس میں شامل کر کے ان سے ریکویسٹ کریں، اور وہ لیٹر ہم نے پھر پرائم منسٹر کو بھی بھیجا۔ اور ابھی یہ جو دوزر صاحب جنہوں نے نیا چارج سنبھالا ہے بطور سی او کے، ان کو ہم نے ایک ملاقات کے لیے لیٹر لکھا ہے، اس کے ساتھ وہ لیٹر بھی لگا دیا تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم کن ایشوز کے اوپر ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ابھی جو پچھلے ایک مہینے میں جو ہم نے انیشیٹو لیا ہے ایک اس کی بات۔ جو دوسری بات ہے کہ جب یہ جو اسٹیل مل ہے، اسٹیل مل کے جو ہے وہ جو معاملات بڑے معاملات جو حل ہوئے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ تھا جو جونیئر آفیسرز کیریئر پلاننگ پالیسی تھی، صحیح ہے، اور وہ کورٹ کے ذریعے نہیں ہوئی تھی، وہ آپ کی جو ہے وہ اتحاد سے اور آپ کی جدوجہد سے ہوئی۔ دوسرا جو بڑا معاملہ تھا جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب 2020 میں جب پیمنٹس ہوئی تھی تو تقریباً کوئی 3000 لوگ کورٹ کے تھے جو پٹیشنرز تھے، اور 3500 لوگ وہ تھے جو نان پٹیشنرز تھے۔ چونکہ نان پٹیشنرز اس زمانے میں کمپین کا حصہ تھے، اس لیے جب فیصلہ ہوا تو جج نے جو ہے وہ نہ صرف پٹیشنرز کو پیسے دینے کے لیے کہا بلکہ جو نان پٹیشنرز تھے ان کا بھی جو ان کی ادائیگی بھی اپنے آرڈر میں شامل کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی مطالبے کے پیچھے اگر آپ کی طاقت موجود ہوتی ہے تو بغیر کورٹ میں جائے بھی وہاں سے بھی جو ہے نا وہ آرڈر آ سکتے ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھے۔ دوسری بات جو ہے نا وہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں ہمارے، اس میں جو ہے وہ 3 طرح کے ایشوز ہیں، مطلب 3 طرح کے مالی مطالبات ہیں۔ ایک جو مالی مطالبہ ہے پروویڈنٹ فنڈ کے پروفٹ کا، وہ پروفٹ ہے ایکچوئل اماؤنٹ کے اوپر پروفٹ۔ مثلاً اگر جو ہے وہ ایک آدمی کا پروفٹ وہ جو پروویڈنٹ فنڈ اگر 30 لاکھ روپے تھا جب اس کو ملا، اور اگر اس نے جو ہے وہ 2018 میں اگر 30 لاکھ روپے لیے تو اس کا 1 سال ایکچوئل کے اوپر پروفٹ اس کا مزید ملنا تھا، جو کہ نہیں ملا اس لیے کہ اس پروویڈنٹ فنڈ کا آڈٹ نہیں ہوا، ابھی اس کی پرسنٹیج کا تعین نہیں ہو رہا، صحیح ہے نا۔ صرف اس بات کا ہو رہا ہے کہ اگر آڈٹ ہوتا تو جو پرسنٹیج بھی پروفٹ پہ ملتی وہ ہم جو ہے نا ہمیں مزید وہ پیسے ملتی۔ مثلا اگر 30 لاکھ پہ اگر 10% ہوتا تو آپ کو جو ہے وہ 30 کے بجائے 33 لاکھ روپے ملتے، صحیح ہے، اور جب 33 لاکھ روپے ملتے تو آپ کے مزید کوئی پیسے نہیں بنتے۔ اب چونکہ وہ 2018 میں جن کو ڈیوز ملے گی، میں مثال کی بات کر رہا ہوں، 2018 میں ڈیوز ملے تو وہ جو 3 لاکھ روپے ہے اس کے اوپر 18-19 کا پروفٹ ہو گیا اس 3 لاکھ کے اوپر، پھر 19-20 کا ہو گیا، 20-21 کا ہو گیا، 21-22 کا ہو گیا، 22-23 کا ہو گیا، 23-24 کا ہو گیا، 24-25 کا ہو گیا، اور 25-26 کا ہو گیا، صحیح ہے۔ تقریباً کوئی 7 سال کا 8 سال کا جو پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر پروفٹ، منافع کے اوپر منافع، صحیح نا، قانونی طور پہ وہ اس 2018 میں جو جس کو ڈیوز ملے اس کا رائٹ ہے۔ اب اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ جس کو جتنے پیسے ملے اور اس کے بعد اس کو جب پیسے ملے
تو 16-17 کا جو ہے وہ لاسٹ آڈٹ ہوا ہے، صحیح ہے، جس کو شکیل صاحب بھائی نے کہا 17 میں ملے، تو 16-17 جو فائنینشیل ایئر ہے وہ 16-17 کا تھا، تو 17-18 سے لے کر اور اپ ڈیٹڈ تک 25-26 تک جو بھی پیسہ پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں موجود ہے، تو جو کوڈز ہوتی ہیں اس میں جب آپ جاتے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں جانے کے، ایک ہوتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں، صحیح نا، آئینی جو حق ہے اس کے اوپر آپ کورٹ میں جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جو سول سوٹ کے طور پہ جاتے ہیں جس میں آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں کسی بات پہ۔ تو جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا کسی قانون نے یا کسی آئین نے کلیئر کٹ کوئی مطلب دعویٰ آپ کا حق جو ہے قرار دے دیا، اور اگر وہ نہیں ملا تو کورٹ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے طور پہ سنے گی، جس کے تحت کہتے ہیں کہ 199 کا جو کانسٹیٹیوشن حق ہے ایک آدمی کو اپنے حق کے دفاع کا، اس کے تحت یہ تمام پٹیشن فائل ہوئی۔ یہ جتنی پٹیشنز آج تک فائل ہوئی ہیں جو رائٹس کے اوپر آئینی، تو آئینی کے طور پہ وہ اس پہ ہوئی ہے جو کہ حق کوئی ایک دفعہ اسٹیبلش ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے فائل کی۔ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کا حق، جو پروویڈنٹ فنڈ کا پروفٹ تو حق ہے، لیکن کتنا ہے یہ ابھی فائنل نہیں ہوا، اس لیے اگر اس کا دعویٰ ہوگا بقول میرے وکیل کے کہ اگر اس کا دعویٰ ہوگا تو وہ سول سوٹ کی شکل میں ہوگا، صحیح ہے، گریجویٹی کا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ آئینی پٹیشن کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی جو پٹیشن فائل ہوئی ہیں وہ اس آئینی پٹیشن کے طور پہ ہوئی ہیں، صحیح ہے۔ جو ای او بی آئی کا کیس فائل ہوا تھا کہ چونکہ قانون نے لکھا کہ اگر امپلائر اور ای او بی آئی کے درمیان اگر میرے بیاہ پہ کنٹریبیوشن کا کوئی تقاضا ہے، کوئی اختلاف ہے، تو اس کا نقصان مجھے نہیں ہوگا، جو سیکیور پرسن ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ ای او بی آئی ایکٹ 1976 جو ہے وہ لکھ رہا ہے، صحیح ہے نا۔ تو جب وہ ہمارے جو پیسہ تھا اس کو 2015 کے بعد جب کنٹریبیوشن نہیں مل رہا تھا تو ہماری پینشن کو 2015 تک کیلکولیٹ کر رہے تھے، تو ہم اس دعوے کے لیے ہم کورٹ گئے، ٹھیک نا۔ تو وہ دعویٰ مانا گیا اور اس کے بعد وہ پیسہ اسٹیل مل نے جو ہے نا وہ جمع کروایا اور پھر اس کا وہ کرے۔ اور اسی میں جو دوسرا پہلو ہے اس کے ایریئر کا کہ ای او بی آئی ایکٹ لکھتا ہے کہ اگر جو ہے وہ میرا جب رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے ای او بی آئی پینشن کا، اور مجھے فرض کیا میں آج 2026 کی 29 تاریخ کو اگر میں 60 سال کا ہوا اور میں نے جو ہے وہ دعویٰ دائر نہیں کیا اور میں نے جا کے کیا 28 اپریل 2027 کو دعویٰ کیا، تو میں نے تقریباً 1 سال بعد دعویٰ دائر کی۔ تو ای او بی آئی ایکٹ لکھتا ہے کہ ای او بی آئی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے مجھے صرف 6 مہینے کے پیسے دے، جو میرا رائٹ تو بن گیا 29 اپریل 2026 سے، لیکن میں کلیم کر رہا ہوں 28 اپریل 2027 میں جا کے، تو میرا ویسے بننا چاہیے 12 مہینے کا، لیکن قانون نے لکھا کہ میں 6 مہینے کا ایریا دوں، اس میں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو جب امپلائر نے جو لیٹ کیا تو یہی اصول جو تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیا، جبکہ یہ اصول اس کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ جب ای او بی آئی ایکٹ ای او بی آئی ڈپارٹمنٹ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ اگر امپلائر کے ساتھ آپ کا کوئی تقاضا ہے کنٹریبیوشن کا تو آپ تاخیر کے اوپر کرنے پہ آپ اس کا جرمانہ وصول کریں گے۔ جب جرمانہ وصول کریں گے تو اس کا مطلب، اور پہلی بات جو کہی تھی وہ کی تھی کہ جس میں کہا تھا کہ اگر کوئی تنازع ہوگا تو اس کا نقصان سیکیور پرسن کو نہیں ہوگا، تو اگر یہ ہمیں پوری پینشن دینا شروع کر دیتے تو ہمارا ایریا بنتا ہی نہیں، صحیح ہے نا۔ اور آپ جو ہے وہ اسٹیل مل سے جرمانہ وصول کر لیتے۔ آپ نے کیا یہ کہ ہمیں رائٹ نہیں دیا قانون کے تحت، تو ہمارا دعویٰ بنا کہ ہمیں پورا ایریا دیا جائے، تو یہ دعویٰ ابھی تک ہمارا
जो हमारा केस था उसमें बाकी मामला हल हुए, लेकिन वो केस अभी तक हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, तो हम उससे विड्रॉ नहीं हुए। उन्होंने एसओपी बनाई, हम समझते हैं कि कैसे समझें कि इन्होंने कहा उस एसओपी में कि नवंबर 2021, शफीक साहब, नवंबर 2021 में स्टील मिल ने ईओपीआई के तमाम पैसे अदा किए। तो नवंबर 2021 के से पहले 6 महीने क्या बना? 2020 का सितंबर नहीं, अच्छा मई 2022 में, मई 2022 में इन्होंने पेमेंट मुकम्मल की। नवंबर 2021 तक से उन्होंने जो है वो एरिया दिया है। तो अगर फर्ज किया किसी शख्स को जो है वो 2024 के नवंबर में अगर उसकी पेंशन रिवाइज हुई, दुरुस्त हुई, तो उसको नवंबर 2021 से लेके नवंबर 2024 तक 3 साल के एरिया दिए, सही ना? तो ये तासुर गलत है कि उन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए दिए। वो 6 महीने का एरिया जो है मई 2022 से नवंबर 2021 तक, ये जो पीछे गए, उसूली तौर पे हमारा कहना यह था कि 2015 से जो इशू बना था, तो लोग जो इससे पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनको नुकसान हुआ। उसके जो बाद वाले लोग थे, नवंबर 2021 के बाद वाले लोग, उनको तमाम एरिया मिल गए। अगर कोई एरिया किसी वजह से नहीं मिला तो वो समझे कि एरर है, वो एरर दूर हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे वो उसको उन्होंने अपने हिसाब से पेमेंट्स की हैं। तो ये एक ईओपीआई का मामला है। जो हमारे बाकी ड्यूज है जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं, तो उसमें दूसरा जो पे स्केल का जो एरिया था, जो जुलाई 2011 में इंप्लीमेंट हुआ पे स्केल, और अक्टूबर 2012 में हमें मिलना शुरू हुआ, तो 15 महीने का एरिया था ऑफिसर्स का, और वर्कर्स का एरिया जो था वो था 22 महीने का। इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, वो कैलकुलेटेड चीज़ है कि भाई हर आदमी को पता है कि मेरा जो है वो ये एरिया बनता है। इसका दावा दायर किया जा सकता है, इसलिए कि ये फिक्स अमाउंट है और सैलरी का पार्ट था, और इसके सर्कुलर्स हुए में हैं, उसकी इफेक्टिव डेट मौजूद है। पे स्केल का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें भी, और जो चार्टर डिमांड का एरिया का जो चार्टर डिमांड की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन हुआ उसकी भी, ठीक है ना? लेकिन इन सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर कोर्ट जाना मेरी नज़र में जो है वो मुनासिब नहीं है। अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, सही है। फिर तीसरी जो बात है वो ये है कि आप ये देखें कि एक ग्रुप वो है जो आज उनमें से कोई भी आदमी हमारे इसके अंदर नहीं होगा। वो लोग हैं जो जुलाई 2011 से लेके अक्टूबर 2012 तक रिटायर हुए, और उनको जो उनके वाजिबात दिए गए वो पिछले पे स्केल पे, जो 30 जून 2011 का जो पे स्केल था उसके ऊपर दिए गए। तो जो 2011 से लेके जुलाई 2011 से लेके 2012 जब 2011 का इंक्रीमेंट हो गया, तो उनकी जो ग्रेजुएटी दोबारा से जो कैलकुलेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसमें से 35 लोगों को जो है वो उन्होंने कोर्ट से केस जीता और मिल गए। तकरीबन ये कुछ सब लोग मिला के कोई 450 लोग थे। मज़ीद कोई जो है वो 55 लोग मज़ीद कोर्ट में मौजूद हैं, और वो तवक्को है कि वो भी जीत जाएंगे। लेकिन जो बदमाशी है मैनेजमेंट की, वो ये है कि जब एक मामले के ऊपर कोर्ट फैसला कर देती है, तो जो नज़ायर हैं अदालती नज़ायर हैं, वो ये है कि जब एक मामले के ऊपर एक कोर्ट एक फैसला दे दे, तो उसी नज़ीर को बुनियाद बना के उससे मुतालिक जो बाकी लोग हैं उनको भी वो तमाम चीज़ें मिल जानी चाहिए। उसूल यही है। जैसे अभी 14 जो है वो 6 जो साल जो है वो अगर किसी का कंट्रीब्यूशन कटा है, तो उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि 15 साल उसको जो है ना अज्यूम किए जाएंगे और पेंशन दी जाएगी। तो उसके बाद जो है वो ईओपीआई जो है वो 14 साल 6 महीने से ज़्यादा जिनका भी कंट्रीब्यूशन कटा है उनको पेंशन देने की पाबंद हो गई।
जैसे कि जो है वो लॉ के शेड्यूल में लिखा हुआ है, सही है। तो ये बाकी इनकी बदमाशी। तो मैं इस सारे उसका जो लुबे लुबा था, उसके अलावा फेज़ 3 के पैसे लिए गए, उसका जो है तरक्याती काम नहीं हुआ। फेज़ 2 और 1 का जो एक्सटेंशन था उसके पैसे लिए गए, उसका पैमाने पे लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो गई है फेज़ 3 में। और फेज़ 4 के बारे में जो कहा जाता है कि जो चार्टर डिमांड थी 2010 की, उसमें मंजूर किया गया। उसके बाद जो तमाम इदारे थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उन सब से उसकी मंजूरी हो गई। तो उसूली तौर पे जो लोग उस वक्त स्टील मिल के मुलाजिम थे, जिन्होंने पहले फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एक्सटेंशन में प्लाट नहीं लिए थे, तो उनका राइट बनता था कि पहली तरजीह के तौर पे उनको फेज़ 4 में प्लाट दिए जाते। लेकिन ये सब कुछ जब कोलैप्स हुआ तो उसी में जो है वो फेज़ 4 भी जो था वो कोलैप्स हुआ। अभी जो ये जो नए CEO आए हैं, उनसे जो ट्रेड यूनियनों की जो मीटिंग हुई है, उसके ऊपर जिन लोगों ने मुझसे मशवरा किया था जाने से पहले, उनको मैंने लिख के दिया था और वहाँ पर ये बात हुई है। तो CEO ने ये कहा है कि जो कानूनी राइट्स आपके डिप्राइव हुए हैं, नहीं मिले हैं, मेरी कोशिश होगी कि जो आइन और कानून के तहत जो आपके राइट्स हैं वो दिलवा सका तो मैं ज़रूर दिलवाऊँगा। तो एक लिहाज से उसने जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर हामी भरी है। अल्लाह करे कि जिस जो है वो इखलास के साथ उन्होंने बात की है, अल्लाह ताला उनको उसके ऊपर काम करने का मौका भी दे, हिम्मत भी दे, और इस्लामाबाद वालों को भी जो है वो इन बातों को तस्लीम करने और वो पैसे, जैसे शकील साहब ने कहा कि जो मैनेजमेंट इनको कहती रही है हुकूमत को, और वो बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन कोई 15.5 अरब रुपये बन गए, वो रिलीज़ करने की जो है तौफीक दे। लेकिन जो असल जो मुद्दा है वो ये कि हम काफ़ी अरसे से, मेरी एक मुशाहिदा ये था कि लोग इस पर कन्विंस नहीं है कि ये पैसे हमारा राइट है। इसलिए कि मेरा मानना ये है कि जिन चीज़ों के ऊपर हम ये समझते हैं कि ये हमारा राइट है, उन चीज़ों के ऊपर हम कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग जो है वो EOBI के एरियर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पूछते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ग्रुप में जो है वो मैसेज करते हैं। और जब हमने आई थिंक अगस्त जो है वो 2021 में बारिश के दिन जब हमने लाडी मलीर में जो है रीजनल ऑफिस के ऊपर जब मुजाहरा रखा था, तो तमाम तर जो है वो मौसमी ख़राबी के बावजूद बड़ी कसीर तादाद में लोग वहाँ पे जमा हुए। और गो के वहाँ पे रीजनल डायरेक्टरेट का एक शिकवा था कि जी उनके अंदर स्टाफ से बदतमीज़ी की गई, ख़वातीन से बदतमीज़ी की, जो भी मतलब था। लेकिन उसके बावजूद ये सही है कि उसके बाद जो है वो जो रिवाइज़ होनी थी EOBI, वो रिवाइज़ होनी शुरू हो गई। और उन्होंने रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के साथियों को ये मौका फराहम किया कि वो उनके दफ्तर में बैठ के जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, जिनका राइट बनता था रिवीजन, उनकी फाइलों पे काम करने का मौका दे, और जो है वो स्टाफ को जो है फैसिलिटेट करें, जिस पे शफीक साहब ने, शफात साहब ने, रिफत साहब ने और बहुत सारे दोस्तों ने, जमाल साहब ने काफ़ी वहाँ पर जो है मदद की। और फिर उसके बाद उसमें जो है ना APCO के साथियों ने भी जो है वहाँ पर उनका जो है ना वो हाथ बढ़ाया। तो वो भी एक बहुत बड़ी एक ऐसी एक तरीके से एक हमारी कामयाबी थी जो बग़ैर कोर्ट के हुई थी। तो मैं ज़ाती तौर पे जो है ना वो इस जो बाकी तजावीज़ आई हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल को, एक्स को इस्तेमाल को, लेटरबाजी को, और अगर आपको याद होगा तो जो जियो की जो तहरीक थी, उसका आगाज़ जो हुआ था वो इसी बात से हुआ था कि हम सब ने इनफरादी लेटर भेजना शुरू किए थे। अगर पुराने तमाम साथियों को अगर याद हो तो जो पहला फैसला जो हमारा हुआ था सीनियर सेंटर में, वो इसी बात का था कि हमने एक पैटर्न बनाया था और वो पैटर्न हमने जो है वो लोगों में तकसीम किया था। और उस वक्त सबको चूँकि एम्प्लॉइज़ थे तो लोगों में खौफ भी था कि जो है वो अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद जो है वो
काफ़ी लोगों ने जो है ना वो दिया, और उसके अच्छे नताइज निकले कि आहिस्ता आहिस्ता हम ऑर्गेनाइज होते गए। हमने जो है वो शिफ्ट के लिहाज से, जनरल के लिहाज से अपनी टीम्स बनाई, और अल्लाह ताला ने जो है ना हमारी उस जद्दोजहद को जो है वो कामयाबी से हमकिनार किया। ये और बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रुकावटें आई, बहुत सारे जो है ना ताख़ीर का शिकार हुए, कुछ लोग उसमें आज भी जो है वो उसके समराज से जो है ना वो महरूम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो इससे जो है ना मुस्तफ़ीद भी हुई। तो हम मतलब इस पर मैं हूँ कि ये बहुत माकूल तजवीज़ है, और जब हम वो एप्लीकेशन दें तो मेरा ये अपना मानना है कि उसको जो है वो उसके नीचे जो है वो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी जो है वो, अगर हम जो है वो उसको नीचे CC2 करें, भले ना भेजें लेकिन CC2 ज़रूर नीचे लिखें, वो एक पैटर्न बना के हम भेज देंगे। तो अगर वो सोशल मीडिया पे लोड करना शुरू करें, और ये मतलब मेरा एक अपना कहना है कि ये समझा जाता है, जैसे हाथ उठा के लोगों ने कहा कि तमाम ग्रुपों में 2000 लोग हैं, लेकिन अगर आप कभी अगर इस एंगल से अगर देखना शुरू करें, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ यूनिटी की जब मूवमेंट शुरू की थी हमने 2019 में, दिसंबर 2019 में, तो मैं जो है वो कभी मैंने ग्रुप को इस्तेमाल नहीं किया। मतलब मेरा एक अपना हमेशा या हमारी टीम का तरीका ये था कि हम जो है वो हमने ग्रुप्स में चीज़ें नहीं डाली, हमने इंडिविजुअल को चीज़ें डाली। मतलब हमारी कोशिश होती थी कि मैक्सिमम नंबर जमा करें, और हमने डिपार्टमेंट के एडमिन इंचार्जेस से मिल के हमने लिस्टें बनाई रिटायर्ड लोगों की, और हम एक इंफरादी तौर पे मैसेज करते थे। मतलब ग्रुप में हम ये समझते हैं कि मेरे ग्रुप में 500 लोग हैं, और मैंने एक पोस्ट डाली तो 500 लोगों तक पहुंच गई। लेकिन अगर आप कभी अपने ग्रुप का जायज़ा लें तो उसमें जो है वो 10% लोग भी एक्टिव नहीं होते, पैसिव लोग होते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं लेकिन उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता, और हमें ये पता नहीं चलता कि एक ग्रुप में किसने मेरी पोस्ट देखी है और किसने नहीं देखी है। लेकिन मैं जब इंफरादी तौर पे किसी को भेजूं, अगर मैं तहसीन को कोई पोस्ट भेजूं तो मुझे पता चल जाएगा कि तहसीन ने पोस्ट देखी है या नहीं देखी, शाहिद बुखारी ने पोस्ट देखी है या नहीं देखी, सही ना। अगर इन्होंने जो है वो जो एक ब्लू जो लाइन आती है तो उसको बंद ना किया, वो जो आम तौर पे हम लोग बंद नहीं करते हैं, तो जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये पोस्ट देखी गई है, सही ना। तो मेरा कहना ये कि इसके बावजूद ग्रुप भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आपस में जो है ना वो लोगों को इंफरादी तौर पे अपने अपने हल्का अहबाब के इंफरादी तौर पे इन्फॉर्म करें कि मैंने ये किया है, मेरी ये एक्टिविटी है। मसलन मैंने अगर एप्लीकेशन भेज दी है CO को, अगर उसकी कोई रजिस्टर्ड पोस्ट की कोई रसीद है, या TCS की है, या लिपिड जो है वो कोरियर की, या किसी भी कोरियर की जो सबसे सस्ता कोरियर हो उसको इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि सबसे महंगे कोरियर को इस्तेमाल करें, सही। और उसको जो है ना फैलाएं। देखें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त वो सोशल मीडिया पे जुड़ी हुई है, सही है। सोशल मीडिया की वजह से कहा जाता है कि वो सबसे पॉपुलर पार्टी, सही है। और हम जो है वो ये जो इशू है वाजिबात का, इसमें तकरीबन कुछ नहीं तो 9000 से ज़्यादा लोग हो चुके इस वजह। और 9000 बहुत बड़ी तादाद, मतलब कोई छोटी तादाद नहीं है, सही ना। और मतलब ये लोगों ने एक तस्वुर बनाया हुआ है कि गुलशन हदीद के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गुलशन हदीद में रहते हैं। गुलशन हदीद के अपने लोग अपने इशू के लिए, और टाउनशिप में रहने वाले लोग अपने इशू के लिए अगर जो है वो साबित करें कि वो निकले हों 25% भी, तो हम ज़रूर अपनी सरगर्मियों का मरकज़ वो उसको बना लें, सही है ना। ये वहीद साहब वहाँ पर हैं, शफीक साहब वहाँ पर हैं, हमारे मोस्ट एक्टिविस्ट हैं, सही ना। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं कि हम मशावरती मीटिंग वहाँ कर लेते, लेकिन हम ये शुरू करते हैं
کہ ہم 8 سے پہلے جو ہے وہ جو ایک لیٹر لکھا تھا ہم نے، وہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا اس کو اپنے گروپس میں؟ اور باقی کم لوگوں کے ہاتھ صحیح. تو اس کو جو ہے نا ہم اس لیٹر کو مزید ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں سی او کے نام، صحیح ہے نا، اور اس میں ہم نے ڈیٹیلز لکھی ہیں اس کو ہم مختصر کر لیتے ہیں. صحیح، ہم ایک 1.5 پیج کا لیٹر بنا لیتے ہیں اس کو، اور وہ ہم آپ کو جو ہے نا شیئر کر دیں گے. صحیح، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ 1-2 دن 1 مئی تک، مطلب ہماری مصروفیات ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام کریں. کوشش کریں گے کہ 2 مئی تک آپ کو یہ لیٹر جو ہے ڈیلیور ہونا شروع ہو. صحیح، پھر یہ آپ کے اوپر بات ہے کہ آپ کب اس کو آگے بھیجیں. صحیح ہے، اور ہم جو اگلا ایک فرائیڈے آ رہا ہے 1 مئی کو، صحیح ہے، اس سے اگلا فرائیڈے آ رہا ہے 8 مئی کو. صحیح ہے نا. تو میری مطلب تجویز یہ ہے کہ 8 مئی کو ہم پہلی کوشش کرتے ہیں کراچی پریس کلب پر ملنے کی. صحیح نا. اور اس میں ہم جو ہے وہ ابھی ہم کہیں سے بھی جو ہے مطلب میں بالکل اس کے کہیں سے بھی ہم ٹرانسپورٹ ارینج نہیں کرتے. صحیح نا. گلشن حدید سے بھی ٹرانسپورٹ ارینج نہیں کرتے. صحیح، خود ہے. صحیح. اور اگر جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ 4-5 تاریخ میں سے 4 یا 5 میں سے جب جس دن کوئی جگہ ملے ہم گلشن حدید میں ایک مشاورت کر لیں، اور جو آپ کی تجاویز ہیں اور آپ کی جو یہ جو اٹینڈنس ہے اور جو تجاویز ہیں وہ وہاں پر دوستوں کے سامنے رکھ دیں. صحیح ہے، اور ان کے سامنے یہ 8 تاریخ کا پروگرام، اور یہ چونکہ یہ تو ہم شروع کر چکے ہوں گے، یہ تو شیئر کرنا شروع کر دیں گے ان سے بھی، تو ہم جو ہے وہ ان کو اس کی دعوت دے دیں. اگر وہ اپنے طور پہ مل کے کوئی ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ماضی میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم وہاں سے جو ہے وہ گاڑی ارینج کرتے تھے، اور جو لوگ اس گاڑی میں آتے تھے ان کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ اس گاڑی کا کرایہ وہ آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے دے دیں. اگر وہ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں. صحیح ہے نا. تو ہم وہ کر لیں گے. تو ہم ایک کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو ہے وہ 8 مئی کو کراچی پریس کلب پر کتنے لوگ آتے ہیں. صحیح ہے، اور وہاں پر ہم اپنا یہ مدعا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ پبلسائز کر چکے ہوں گے یہ جو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ جو جی ایک منٹ بتا رہا ہوں. جو بدرالزماں کی تجویز تھی ایکس والی، اس کے اوپر بہت کم لوگوں کے ایکس کے اکاؤنٹ ہوں گے نا، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہو. صحیح ہے نا. کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے مل کر یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کھولیں. یہ صحیح بات ہے. ایک اور بھی ہے اس کے علاوہ، ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون سی ہے، پتہ نہیں. ٹرمپ کی ایک جو ہے نا نئی ہے، جیسے ٹویٹر ہے نا، لیکن اس میں اور زیادہ بڑے لوگ ہیں. ابھی بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا. تو جو ہے وہ ہے. اور یہ جو پریس کلب پہ جو پروگرام ہوگا وہ 3 بجے کا ہوگا. 3 بجے کا 4 ہی ہو جائے گا سر. ٹائم رکھنے دیں. دیکھیں ٹائم رکھنے دیں. پریس کلب پہ جو ہے نا خبروں کا جانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ویسے پریس کلب پہ جانے کا مطلب خبر کا آنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو تعداد ہوتی ہے نا وہ صحافیوں کو متوجہ کرتی ہے. صحیح نا. تو ہم 3 بجے کا ٹائم رکھ لیں. 4 بجے ہم حتمی طور پہ شروع کر دیں گے جو بھی ہو. اور ہم زیادہ لمبے چوڑے وہاں پہ تقریری مقابلوں کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہوتا کبھی بھی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں گئے ہیں، ہم اپنے مطالبے رکھیں. ہم جو اپنے جو یہ ہے وہ جو پلے کارڈز ہوتے ہیں ہم بھی بنوا لیں گے، لیکن آپ لوگ بھی اپنے طور پہ چاہیں تو بنوا لیں، لے کر آ جائیں. اور وہ آسان ہوتا ہے، مارکر سے سفید شیٹ پہ لکھا اور لے آئے. اور اگر اور اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنا ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ لکھ دیں تو بلکہ اور گروپ
अच्छा लगेगा कि एक तो डिपार्टमेंट के लोग आपस में मिलेंगे, हमें ये भी ज़रूरत है अपनी सेहत के लिए कि हम आपस में मिला करें, तो हम वहाँ पर जो है वो मिलते हैं। हमने ना, मेरा ख्याल है कि मैंने सब चीज़ों का अहाता किया है, अगर कोई चीज़ रहती है तो बता दें जी। अच्छा बात सुने, देखिए ये आप जो है ना वो निशानदेही कर रहे हैं कि चूँकि 8 तारीख को जुम्मा है और जुम्मे को नमाज़ पढ़ते हुए लेट हो जाते हैं तो इसलिए 3 बजे पहुंचना मुश्किल हो, सही है ना, मतलब वैसे ही। तो फिर मेरा मशवरा ये कि फिर आप जो है वो मंगल को कर लें, 12 को, फिर हफ्ते को नहीं करें, इसलिए कि देखें हफ्ते को इतवार के दिन वैसे ही आजकल अखबारात में तो वैसे पढ़ते लोग कम हैं, लेकिन उसमें इश्तिहार बहुत होते हैं तो खबरें गिर जाती हैं। हफ्ते के दिन कहा जाता है, ये तो हमारा तजुर्बा है कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ना मुजाहरे किए जाते हैं, सही है ना। तो अगर हम जुमेरात को करते हैं तो फिर वो गुलशन अदीब की जो मीटिंग है वो हमें मज़ीद पहले करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको 12 पे ले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि 12 को जो है ना मेरा ख्याल है मंगल का दिन होगा, ठीक है, सही है, तो वो कर लेंगे आप, सही है 12 को, 12 को सही है ना, 12 को हम कर लेंगे। और कोई बात अगर जो है वो एक के हवाले से कोई महफूज है वो हम कर लेंगे, हमारा पास है, नहीं है कोई बात, वो मुझे हाँ वो ठीक है, वो अभी हम ये प्रोग्राम करें, ये इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद जो होगा ना ये नेक्स्ट, इसके बाद ये मशावरती मीटिंग हो जाएगी, ये प्रोग्राम भी हो जाएगा, गुलशन अदीब की मशावरती मीटिंग भी हो जाएगी, तो इससे जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा ना वो इंशाल्लाह रखेंगे जॉइंट बड़ी जगह, मतलब कोशिश करेंगे कि जैसे प्रिंस जो है वो गार्डन में जो हुआ था ना 800,000 लोगों का, ऐसे शायद फैसले बुक करवा के जो है एक बड़ी गैदरिंग करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि कुछ काम के लोगों को बुलवा लेना ऊपर से और कुछ मीडिया के लोगों को बुलवा लें, वो उस पर फिर लगाएंगे पैसे, फिर वो बात पैसे की बात वहाँ करें, सही है ना। अभी हम ये प्रोग्राम करें, अभी हम मतलब है, मेरे को गुंजाइश है ना, तो ज़रूरत नहीं है। एक आप कर लेंगे, बना लेंगे, वो आसान हो, बजाय आप लोगों को कहेंगे कि आप लेकर आए, वो बड़ा मुश्किल करेंगे, सब करेंगे, जब जिम्मेदारी ले रहे हैं ना सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ तो देखिए लोग जब आते हैं भले कहीं से भी आए, अगर वो थोड़ा थोड़ा खुद कंट्रीब्यूट करें ना तो वो एक लिहाज से एक अपना टीम वर्क नजर आता है, सही है, हम वो कर लेंगे। हम मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, सही है, वो सब मिल जाएगा, प्ले कार्ड भी मिल जाएंगे, बैनर्स भी होंगे, सही है। वो आजकल हाशिम भाई जो है हर रोज़ एक नया स्लोगन लगा रहे हैं, वो सब वही तैयारियाँ जो पहले हमने ये कंपेन की हुई हैं, तो वो कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, कुछ नई चीज़ें बनवा लेंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं इसलिए कर रहा था कि लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ, चाहे तो अपनी टीम भी लिख लें, अपना डिपार्टमेंट लिख लें, ताकि एक नज़र आए कि लोग जो है ना वो एक कंबाइंड उस पर जो है ना वो चल रहे, सही है ना। देखिए एक मैं आपको तारिक भाई की बात को मैंने मिस किया, अब वो देखा आज भी जो है वो 3 बजे का टाइम रखा था और साथी जो है ना अभी खुद मैं भी वैसे 4 बजे के बाद आया, बाकी साथी भी आए, तो लेकिन उसके बावजूद दोस्तों का इसरार ये कि जो टाइम रखें ना मुजाहरे का, वही टाइम वो रखें जो कि मुजाहरा करने का टाइम है। तो उनका इसरार ये है कि टाइम ही 4 बजे का रखें और 4:30 बजे जो है लाजमी जो है ना उसको वाइंड अप करने के बारे में, मतलब हतमी तौर पे जो है ना 4-4:30 बजे हम शुरू कर दें। तो इसलिए जो है वो आप ये नोटिस कर लें कि 4 बजे का टाइम होगा 12 तारीख को, 4 बजे कराची प्रेस क्लब। देखिए दूसरी जो बात है कि ये इसको हम इसका हिस्सा बना लेंगे, जो मैनेजमेंट का जो पॉइंट रहा है ना वो ये रहा है कि
जो लोग रिटायर हुए हैं उनको लाइफ टाइम जो है वो मेडिकल मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है। और ये जो लोग रिटायर हुए और जो उनका कहना ये है कि हमारे जो रूल्स में सही है और जो कवानीन में रिट्रेंचमेंट के ऊपर मेडिकल नहीं था, जो पाकिस्तान स्टील ऑफिसर सर्विस रूल्स हैं उसमें मेडिकल जो रिट्रेंचमेंट नहीं थी, लेकिन वो रिट्रेंचमेंट इन्होंने कर दी। वो जो लेबर लॉ है, जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 है, उसका जो 11 क्लॉज 11 है वो है रिट्रेंचमेंट से मुतालिक। वो वर्कर का जो लॉ है उसको बुनियाद बना के अफसरों को रिट्रेंच कर दिया, सही है। और जो हमारे ऑफिसर सर्विस रूल्स में जो टर्मिनेशन के ऊपर 6 महीने की 6 तनख्वाहें देने का कानून था, उसको अमेंड करके बोर्ड में 1 तनख्वाह बना दी। लेकिन जो है वो जो मेडिकल देने की बात आई तो कहा यह गया कि रूल्स में मेडिकल नहीं था, सही है ना, तो वो इसलिए नहीं दे रही, मतलब जो बात, तो उसको हम ये लेटर का हिस्सा बना लेंगे इन्हीं आर्गूमेंट के ऊपर, सही ना। तो कोशिश करते हैं कि वो उसका कोई कंपनसेशन हो, और पहले हम बहुत पहले ये सब चीज़ें लिखते रहें, तो अब भी इसको जो है ना उसका पिछले लेटर में नहीं लिखा था, इस लेटर में जो है ना उसको हिस्सा बना लेंगे, सही। और कोई बात अगर मैं मिस कर रहा हूँ, बैठे बैठे भाई।